Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, toujours avec les quatrièmes AP, voilà. Alors, les quatrièmes AP sur le manuel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le verbe être. Donc, c'est le verbe être. Donc, هذا أول verbe غادي نشوفوه avec les troisièmes AP au présent de l'indicatif, يعني في المضارع au présent. Voilà. Alors, avant de faire le verbe être, on va lire d'abord le dialogue ici, ou bien la fille qui parle. Je m'appelle Tanina. Donc, elle se présente. Je m'appelle, je, c'est un pronom personnel. Je m'appelle Tanina. Je suis la camarade de Massinissa. Anna, c'est-à-dire Katma Sinissa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le verbe être? Ou فعل الكينونة أو الوجود. Ça veut dire أنا موجود. أنا, je suis, tu es, أنت, il ou elle est, هو, يعني موجود أو voilà, موجود أو يكون, voilà. Alors, je m'appelle Tanina, donc ça c'est un verbe, mais on dit le verbe je suis, c'est le verbe être. Très bien. Alors, on va lire d'abord le verbe être avec les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle avec S. Donc, je suis, on dit je suis, Anna, je suis, S-U-I-S, tu es, E-S, il, elle, est, donc نفس النطق mais مع tu عندي غير ES, il ou elle هو وهي عندي EST, donc عندهم نفس النطق. Nous sommes S-O-M-M-E-S. Vous êtes E, un chapeau sur le E, T, E-S à la fin. Il ou elle avec S, sont, S-O-N-T. Donc هذا هو le verbe être في présent, donc au présent de l'indicatif. Très bien. Donc, on a comme le verbe être. هنا راه مقسم على اثنين. Donc, هنا راهم دايرين je suis, tu es, il est, elle est. Donc, هادو تاع المفرد. يعني ضمائر المفرد singulier. Je, أنا singulier, tu, أنت singulier, il هو مفرد, elle هي singulier. نروحوا للجهة تاع البلوريال. nous نحن, donc nous sommes pluriel s, vous êtes pluriel عندي s s s, donc هادو كاع فيهم الاس سي لو بلوريال. كاع دائما كي نقول اس على fin في les pronoms personnels donc هو الجمع. nous نحن, vous انتم, il avec s et elle avec s bien sûr. ثاني عندي elle avec s, donc voilà هم وهن. Alors je suis, tu es, il est, elle est. Donc هادو الضمائر تاع المفرد singulier وهادو الضمائر تاع le pluriel. Donc هذا c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Le verbe être au présent de l'indicatif. Très bien. Alors نروحوا هنا l'exercice. Donc هذا le verbe être ماش فاهمه. دائما la conjugaison عمرها ما كانت فاهمه. La conjugaison نحفظ les verbes. Il faut apprendre les verbes par cœur. Donc نعرفوا هنا les pronoms personnels ونحفظ الفيرب. كيفاش نحفظ؟ ماشي غير نحفظه oralement شفهي، نحفظه كتابيا. كي نقول لك je suis S U I S نعقل على الحروف. tu es E S, il ou elle est E S T, nous sommes S O ماشي M وحده، زوج تاع M E S. vous êtes E T E S وعندي chapeau sur le premier E, il ou elle avec S sont S O N T. Voilà, نحفظهم حروف كتابيا. Recopie le texte puis encadre le verbe être. Donc هنا شفنا le verbe être. غادي هنا في le petit texte on va encadrer. نضع le verbe être dans un cadre. Je suis. Donc ها هو le verbe être. suis. ونكتب تحته V, ça veut dire verbe. Je suis le cousin de Lina. Alors je suis أنا أكون يعني أكون ابن عم لينا أو ابن خال لينا. مجيد est هو. مجيد هو et donc نكتب تحتها V. donc ها هو le verbe être مع مجيد. je remplace مجيد par quoi? par il. دائما نعوض المذكر المفرد il هو il. مجيد est mon camarade de classe. point. كي نديرو point دائما نبدا بماجيسكول. nous sommes هيا nous sommes. alors هنا j'encadre le verbe et je mets V, نكتب V لتحت, ça veut dire verbe. En quatrième année نعاود تاني nous sommes, قينا تاني sommes, تاني نديروها dans un cadre ونكتب تحتها V, verbe, dans l'équipe de football. Très bien. هنا on a encadré, j'encadre les verbes, donc on a encadré les verbes. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Très bien. Alors
هنا l'exercice numéro 2. Remets les mots dans l'ordre puis pour obtenir des phrases. Donc هنا عطيني 3 تاع les phrases mais ما راهمش en ordre. On va les remettre en ordre ou bien on va les remettre en ordre. Ça veut dire نرتبهم. Voilà. Et باش غنبدينا فعل. Ça c'est le verbe. Et de, le, tu, Lina, voisin. Alors, Hadi, c'est la réponse. Être, alors ça, c'est le verbe. Dans l'équipe de football, vous, ça, c'est le sujet. Donc, Hada ou sujet, vous. On a des sujets, ou tu. Alors, ça, c'est la réponse. De, elle, Hada ou sujet. Ami, et ça, c'est le verbe. Une, alors, quartier. Alors, الجملة عندي أنواع تاع الجمل. هنا وجدت لكم الدرس تاع الجملة. Voilà. La phrase interrogative الجملة الاستفهامية اللي فيها علامة استفهام نقولوا لها la phrase interrogative en inversant le sujet et le verbe نقلبوا بين السوجي والفيرب. الجملة العادية دائما تبدأ بالسوجي والفيرب ونكمل ولكن الجملة الاستفهامية تبدأ باش تبدأ بالفيرب. Alors exemple هنا la forme déclarative ça veut dire الجملة العادية نسموها la forme déclarative جملة إخبارية عادية. Tu es dans l'équipe de football. Tu, sujet et verbe ou le reste à la phrase وبقية الجملة. Ça y est donc هذه جملة déclarative. غادي نردها جملة استفهامية. شنو ندير؟ هنا اللي بادية بالسوجي. باش نبدا باش تولي استفهامية نبدا بالفعل. Et نديرو un trait d'union. Es-tu dans l'équipe de football ونديرو علامة استفهام. علاش؟ باسكو كي نشوف الجمله بدات بالفعل نعرف بلي جمله استفهاميه اللي فيها علامه فوالا اون فراز انتيروغاتيف يعني فيها علامه استفهام او بيان ان بوين دانتيروغاسيون. الوغ هذه نحفظها قاعده. هكا نبدا الجمله تاعي نبدا بالسوجي اللي هو جو تو إلو ان نو فو إلو ال ولا اسم تاع انسان ولا حيوان ولا لا تابل لو كايي اكسيتيرا. الوغ هنا نبدا بالسوجي. السوجي هنا عندي تو ضمير ونزيد موراه الفيرب ونزيد موراه الباقي تاع الجمله. صحيح. الوغ بغا نرد هاد الجمله نردها جمله استفهاميه. شندير؟ ما نبداش بالسوجي نو نبدا بالفعل بلو فيرب. نبدا بالفيرب ندير ان تري دونيون خط هنا بيناتهم ونكتب السوجي تاعي شا هو اللي كان في الجمله ونكمل الجمله كما كانت كامله. دونك هذه هي. الوغ غادي نحلوا مع بعض هذا التمرين اللي يقول لي اي دو لو تو لينا voisin. الوغ شنو نكتبو هنايا باش نبدو؟ الوغ هنا مباديني بلو فيرب. الوغ غادي نكتبوها مع بعض هاد الجمله. الوغ اي دو لو تو لينا voisin. الوغ شنو نقولوا؟ لينا تو. الوغ هنا جمله استفهاميه. الوغ باش نبدا بلو فيرب. الوغ اي bien sûr نبدا بماجيسكول un trait d'union. Es-tu le voisin de Lina? Es-tu le هل أنت جار لينا؟ Es-tu le voisin de alors Lina نكتبها avec un L majuscule parce que c'est un nom propre. من بعد نعرفوا شنو هو le nom propre. Donc et c'est le verbe être. Tu c'est le groupe nominal sujet وهذا le reste de la phrase ونكملها بعلامة استفهام ونبدا بماجيسكول باسكو هنا عطيني علامة استفهام. كون عطاوني جملة عادية نبدا بالسوجي بصح عطيني هنا علامة استفهام دونك نبدا بلو فيرب. الجملة الثانية سي لا ميم شوز. êtes dans l'équipe de football vous. دونك هنا باش نبدا alors êtes vous êtes alors نبدا ب êtes trait d'union. Êtes-vous dans alors apostrophe dans l'équipe. Êtes-vous dans l'équipe de football وعلامة استفهام. donc êtes-vous هنا عندي un chapeau. êtes نبدا بماجيسكول trait d'union ومن بعد sujet. donc هذا verbe وهذا groupe nominal sujet ou bien le sujet. Êtes-vous dans l'équipe de football? donc هذه جملة استفهامية. alors كون جات جملة عادية par exemple دي هذه نردها جملة une phrase déclarative. ديت هذه الأولى وغادي نردها une phrase déclarative. باش نبدا tu
tu es ما عنديش un trait d'union هنا ما نديرهاش tu es le voisin de Lina tu es le voisin donc هنا ما عنديش استفهام tu es le voisin de Lina هذا يعني جملة déclarative إخبارية نديرو نقطة tu es le voisin de Lina tu es le voisin de Lina باش بدينا le groupe nominal sujet et c'est le verbe ou le reste de la phrase هنا جملة déclarative تبدأ بماجيسكول وتكمل بان بوان دونك هذه déclarative وهذه جملة interrogative باش بدينا بلو verbe et tu le voisin de Lina دونك شدنا في الأخير un point d'interrogation علامة استفهام et tu le voisin de Lina alors غادي نردها جملة إخبارية tu es le voisin de Lina tu es le voisin de Lina ونديرو نقطة هذه جملة ديكلاراتيف إخبارية ما فيها السؤال نبدأ بالجروب نومينال سوجي ومن بعد الفيرب كي نبغي نطرح السؤال نقلب بين السوجي وبين الفيرب نرد الفيرب هو الأول ومن بعد عاد السوجي باش تولي لي جملة استفهامية et tu وندير بيناتهم ان تري دونيون دونك هذه قاعدة اللي قدنا نحفظوها alors هنا جملة استفهامية شنقولوا et tu le voisin de Lina et tu بدينا بلو فيرب من بعد sujet et tu le voisin de Lina alors هنا تاني جملة استفهامية أو interrogative êtes-vous dans l'équipe de football êtes-vous باش نبدا لو فيرب من بعد عاد sujet هنا لا دايرين ان بوان دونك سي اون فراز déclarative جملة إخبارية elle a mis et une alors quartier alors elle est نبدا بالsujet elle est une amie de quartier هنا نبدا عادي alors شوفوا هنا elle نبدا bien sûr بالماجيسكول elle est نروح le verbe est مع est elle est une amie de alors هنا de quartier et واش نديرو à la fin نديرو un point هنا la phrase c'est une phrase déclarative elle commence par majuscule et elle se termine par un point parce que في التمرين هنا داير لي نقطه في الجمله دونك جمله déclarative إخبارية كي نشوف لي بوين d'interrogation نبدا دائما بالفعل كي ما نشوفش بوين d'interrogation نبدا بالسوجي دونك هنا عندي groupe nominal sujet وها هو الفعل فوالا هذه c'est une phrase déclarative اللي تبدا بماجيسكول وتكمل ان بوين alors هذه par exemple ردها une phrase interrogative شندير alors est-elle une amie de quartier de quartier ايوه نديرو un point d'interrogation est-elle une amie de quartier alors هنا دائما ما ننساش هذاك لو تري دونيون est-elle une amie de quartier هل هي صديقة الحي هنا elle est une amie de quartier هي صديقة الحي donc جملة إخبارية هي صديقة الحي هل هي صديقة الحي est-elle une amie de quartier donc شوفوا هنا كي قلبنا نقلبوا غير بين الفعل والسوجي تولي الجملة تتبدل donc هنا جروب نومينال سوجي كي نبداو بالفعل تولي جملة استفهامية وكي نبدا بالسوجي تولي تقعد une phrase déclarative جملة إخبارية voilà alors donc voilà complète le dialogue par le verbe être c'est qui pardon c'est qui من هو bonjour je une voisine je quoi je suis S U I S أنا الجارة je suis une voisine alors bonjour monsieur Slimani voici Mohamed Amin voilà bonjour tu tu es ES tu es le camarade de Majid alors c'est Yassine هو c'est Yassine alors هو Yassine il شنقولوا EST c'est Yassine alors vous êtes on dit le chapeau le premier E vous êtes en 4e année alors c'est Yassine هو أي قدم فيه هو alors عندنا معه هو واش عندنا هو il est أو هي elle et EST alors هنا نديرو EST هو c'est Yassine هو Yassine alors voilà voici Tanina et Lina
elles, alors Tanina et Lina, elles avec S, Shangoulou, elles sont, alors S-O-N-T, elles avec S, elles sont, voilà. Elles sont, alors bonjour et salut. Très bien. Donc, on va passer à l'exercice sur le cahier d'activité. Voilà. Voilà. À la page 8, صفحة 8, عندي exercice numéro 2. Donc, هذا هو. Alors, je relis les mots. أعطيني الأول, je suis en 4e année. Alors, شنقولوا tu es, voilà, en 4e année. Il ou elle, شنقولوا il est, elle est, EST, en 4e année. Alors, nous sommes, vous êtes. Alors, il ou elle avec S, il ou elle, ils sont, elles sont. Alors, je suis, tu es, ES, il ou elle est, EST. Nous sommes, SO, deuxième ES. Vous êtes, ET, ES, un chapeau sur le premier E. Il ou elle avec S sont, SONT, en 4e année. Alors, exercice 3, complète par sont et sont. Alors, nous en classe, nous sommes en classe. Il est, EST, il est marchand de légumes. Tu es, ES, tu es. Il ou elle avec S sont, S-O-N-T. Alors, elles sont dans le jardin. Tu es en 4e année. Donc, ça, c'est l'exercice qui a une relation avec le verbe être. Alors, le verbe être au présent de l'indicatif, تحفظوه par cœur. يعني تحفظوه كتابيا وشفهيا. On a les pronoms personnels qui jouent le verbe être. Alors aujourd'hui, on a fait le verbe être au présent de l'indicatif plus quelques exercices. Alors si vous avez des questions, vous me posez les questions sur les commentaires. Alors merci et au revoir.